दुरवस्था घेर कृषि विभाग तो देखुवे राइस फेलो बिहन को नहीं एवं सारा जिला चर्चा बर्तमान आम अच्छु सहला जिला कृषि अधिकारी ऑफिस रे देखुवे डिसेम्बर मास शेष है बर्तमान सुधा मिलनी चाषी को बिहन तो देखु तो ये चाषी कृषि विभाग ऑफिस आम सीधा फल आसचु चाषी को आलोचना करवा गोटे ये आपको सूचना चाहे बर्तमान एठी कृषि अधिकारी नाली आखि चाषी को करछि हताश तेरे औषध बिल आनियापाई ए कृषि अधिकारी मैडम को ऑर्डर देला किए मुख्य कृषि अधिकारी ए नहीं अवगत अच्छा कि तेरे आम सांग अच्छा कि चाषी अच्छा आज्ञा आप नाटा कौन सुरेश मुना चाषी एट पोस्ट झारमुंडा पोस्ट पेटुपाली आप डिसेम्बर मास आज लास्ट आपण बिहन पाइले ना पाइबार देले तो को बिहन आप ने मुग ने मुग ने हाँ तो मुग ने मागणा ने ना आपको पैसा मागुंती ने मागणा नबा पई तो सरकार कहू जंती किंतु जीएसटी बिल आनिले जाके देमो बोलछन बिहनडा जीएसटी कोन बिल एटा एटा सार बिहन बिहन पई कीटनाशक औषधर बिल आनो तापरे दिया जीव बोली कहि छंती के कहला आपनको ग्राम सेवक आज्ञा कोन कहले ए बिलटा सबुठु गुरुत्वपूर्ण कथा हला ये देखंतु भोई कृषक भंडार ये देखंतु मु देखौची ये देखंतु लिखाई जी भोई कृषक भंडार एई दुकान रु औषध बिल आनिला परे आपण एठू बिहन नेबे ये सरकार को गाइडलाइन बाहर ए गाइडलाइन तैयारी करती निजे खोद सहला जिला कृषि अधिकारी मैडम तांको ना नीतांजलि बेसी ए नीतांजलि बेसी मैडम ए निजे गोटे मीटिंग करी ग्राम सेवक मान को ऑर्डर दिया जे जो चाषी एमितिया जीएसटी बिल आनिबो औषध बिल आनिबो तांको बिहन दिया ये होची सरकार को गाइडलाइन नहीं सरकार 14,000 हेक्टर चाष जमी रे वर्तमान राइस फेलो करिया पई कृषि विभाग को ऑर्डर दिया तेरे 14,000 हेक्टर रे हम राइस फेलो कम तेज राइस फेलो को नहीं बरगढ़ जिला चर्चार अच्छी तो देखु आम आउ कि चाषी प्रतिक्रिया नहीं जावा तेज केमिति चाषी को हईराण कराऊची जे औषध बिल आनियापाई एमान को अनुमति देला किए जदि अनुमति नाही ए अनुमति पाई बरगढ़ जिला मुख्य कृषि अधिकारी अवगत अच्छा तो कि बिना जिला मुख्य कृषि अधिकारी बिना अनुमति रे ए सब काम चली देखो आम आपको चाषी को प्रतिक्रिया नहीं जावा आज्ञा आप नाटक कहे देवाशीष नायक आज्ञा ओ मर सोहला हल्दीपाली तो जे नाइसन ऑफिस के केन बिहन बाले मुग बिहन नवा लगे चाहिए केन बिहन मुग 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 हाँ तो केते एकर चाष करले मुई 2.5 एकड़ करमी बोली चाहिए हाँ तो काना कहले आपन को बिहन दिलन नहीं बिहन ने दबार तेल बिल टे काटी आनबो जो बोले मेडिसिन लगी और से पैसा सब्सिडी आगे पड़वा बोले बोले मुई एटा बिल काटी करी चाहिए तो सरकार को तो नियम नहीं आज्ञा बिल आगो देबो आ बिहन नबो आगो तो अपन बिहन के अपन बुणीबे फास्ट हाँ बुणवार कथा आज्ञा जे बिहन मागणा ने न बोले उसो नेले जे बिहन देमु बोले कृषि अधिकारी माने आज्ञा हाँ ये भी देखंतु सेम आपंकर बिल देखंतु सेही आपंकर जो लेखा है भोई कृषक भंडार ए भोई कृषक भंडार चलाउछंती जिला कृषि ऑफिस को देखंतु एई दुकान रे समस्त चाषी बिल आनुछंती तेबे एई हमर प्रश्न हला एई कृषि दुकान रे एई आपंकर एई बिहन भंडार रे पर्याप्त परिमाण रो औषध गच्छित अच्छी तो जदि नाही जीएसटी बिल चाषी को दौरान केमिति तेबे अधिकारी माने एई गोटे दुकान रे बिल आनिया पई काहेकि करछन बाध्य ए नै प्रश्न उठुची तेबे एको नै कि आमे आउ कि चाषी को प्रतिक्रिया नै जिवा आज्ञा आपन नाटा कहबे नेपाल साहब केन गारो बेहरापाली कोनगा पंचायत आपण मुग बिहन नेला न नहीं नवाटा एटा इस आगे नवाल लगे काण का मागुछन आ एटा जीएसटी फार्मर आईडी और आधार कार्ड मागुछन जीएसटी बिल मागुछन औषध बिल आज्ञा आपण देले न आज्ञा तो आगो तो एटा नाइतला सिस्टम आज्ञा नहीं थे एबे केनदा मागुछन के कहले जेटा आज्ञा फेर बने करे इंचो देइछो देला पर आपण बिहन नेबे हां तो देखुथिबे समस्त चाषी गोटे गोटे चाषी एठी निज औषध बिल जीएसटी बिल आनिला पड़े आज्ञा होती सेल सेंटर इंचार्ज एठी जमा करिवे एठी जमा कला परे आज्ञा बिहन बांटिबे तेबे आज्ञा का परिचय नै जिवा आज्ञा आपण नाटक करबे मोर ना हो माणिया मिर्धा एग्रीकल्चर ओवरसीयर सोहेला तो जो घटना आम देखू सामना को आसु बर्तमान भोई कृषक भंडार बिहन बिल आपन जो अच्छी पेस्टिसाइड बिल आनिला परे जो 1000 टंका आपण बिहन बंटन करती ये सरकार को गाइडलाइन अच्छी कि नहीं शुण तो सेटा गाइडलाइन रे थिबो कि मु तो जानि नथिबो बोधे
ମାନେ ବିଲ୍ ଆଣିକିରି ଆଗରୁ ବିଲ୍ ଆଣିକିରି ଦିଅ ବୋଲିକିରି କିନ୍ତୁ ମିଟିଂରେ ଯାହା ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ମାନେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅଯଥା ଚାଷୀଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଚାଷୀ ପ୍ରକୃତିରେ ସେ ଜିନିଷ ତ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ସେଟା କିଣିକି ଆଣିଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ସେଥିପାଇଁ যেটা ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚାଷୀ ଯିଏ ସେ ତ କରିବ ମାନେ ସରକାର ଦେଲେ ବି କରିବ ନଦେଲେ ବି କରିବ ଆଉ ଯେହେତୁ ଏଇ ସହାୟତା ଗୋଟେ ଦେଉଛି ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ କରିବେ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଜିଙ୍କ ହେଲା ପ୍ରଭିଡେଣ୍ଟ ବସ୍ ହେଲା କି ନାନୋ ଡିଏପି ଯେନ୍ଟାକି ମୁଗ ବିରି ପାଇଁ ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ ଅଟେ ସେମାନେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି ଖତ ଖତା କି ଧାନ ଫାନରେ ବି ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ ହେନ୍ତା କିଛି ନାହିଁ ବୋଲେ ସେଟା କହିଛନ୍ତି ଅଫିସରମାନେ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମର ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଡ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କୋ ଅଫିସର ଆପଣ ଅର୍ଡର ଦେଇଛନ୍ତି କୋ ଅଫିସର ନା ମାନେ କ'ଣ ଆମର ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଅଫିସର ନିତାଞ୍ଜଳି ବେଶୀ ବ୍ଲକ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଫିସର ଆଉ ଆଦର୍ଶ ସାହୁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଫିସର ଘାସ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ଅଗ୍ରୱାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଫିସର ସହେଲା ସେମାନେ ମିଟିଂରେ ଷ୍ଟାଫ୍ ମିଟିଂରେ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ ଲୋକଙ୍କୁ କହିକି ସେ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଟା ବେନିଫିସିଆରୀ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେବାର କଥା ଯେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଯାହାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇକିରି ସେ ବିହନ ଗୁଡ଼ାକ ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି କାମ କଲେଣି ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ମାନେ କୃଷି ଅଧିକାରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏ ଡବଲ ଏ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ସାଥୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ ସେମାନେ ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଖାତାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଫାର୍ମର ଆଇଡି ଥିବ ଆଧାର କାର୍ଡ ମାରିଲେ ଫାର୍ମର ଆଇଡି ବାହାରିବ ତ ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ ଦେଖିଲା ମାନେ ଆପଣ ବିହନ ତାକୁ ମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କରିବେ ତାକୁ ଦେବେ ତ ଆପଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଫାର୍ମର ଆଇଡି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଫାର୍ମର ଆଇଡି ଆମ ମୋବାଇଲରେ ବି ଦିଶିବ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ ଚାଷୀ ବି ଜାଣିପାରିବେ ଆମେ ବି ଜାଣିବୁ ଦେଖିପାରିବୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଗାଁରେ 400-500 ଲେଖା ଲୋକଙ୍କର ଫାର୍ମର ଆଇଡି ଅଛି ସବୁ ତ ଏମିତି ମନେ ରହିବ ନା ଯେଉଁମାନେ ଫିଲ୍ଡ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମନେ ରଖିଥିବେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ବ୍ଲକ ସାରାର ଫାର୍ମର ଆଇଡି ଆମେ ତ ମନେ ରଖି ନଥିବା ତେଣୁକରି ମୋବାଇଲରେ ବି ତାଙ୍କର ସେ ସାଇଟ୍ରୁ ଦେଖିଦେଲେ ବି ଜଣାପଡ଼େ ଜଣା ପଡିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇ ମେଡିସିନ ବିଲ୍ ଆପଣ କାହିଁ ମାଗୁଛନ୍ତି ମେଡିସିନର ବିଲ୍ ମୁଁ ମାଗିନି ସେମାନେ ଯେନ୍ଟା ସ୍ଥିର କରୁଛନ୍ ଦଉଛନ୍ ମୁଁ ତ ଚାଷୀକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଠୁ ଦେଉନି ସେମାନେ ଫିଲ୍ଡ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ତାଙ୍କର ଚାଷୀ କିଏ କରିବ କିଏ ନ କରିବ ସେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିକି ମିଟିଂ କରିକି ଗାଁରେ ସେମାନେ ବେନିଫିସିଆରୀ ସେଟିଂ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ବିହନ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ବିହନ ଆପଣ କେବେ ଆସିଲାଣି ଆପଣ ବିହନ ଆସିଛି ଡିସେମ୍ବର ମାସର ଏଇଟା 25/11/2024 এটা সরিষ আসছি 7 কুইন্টাল 50 কেজি তারপরে আপনার এটা মুগ আসছি 200 কুইন্টাল তারপরে বিরি হয়েছি 80 কুইন্টাল বিরি আসছি 80 কুইন্টাল ଆଉ ତାପରେ ଫିଲ୍ଡ ପେ ହେଇଛି 30 କୁଇଣ୍ଟାଲ ତ କେତେ ଆପଣ ଦେଲେଣି ଚାଷୀଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ହେଲାଣି 60% 70% ପାଖାପାଖି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ଆମ ଅଫିସରୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ହେଲାଣି ଆପଣଙ୍କ କହିବା ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବିହନ ନ ଦେବା ଆଗରୁ ଏଇ ଔଷଧ ବିଲ୍ ନେବା ଲିଗାଲ କି ଇଲିଗାଲ ସେଟା ତ ଗାଇଡଲାଇନରେ ଏତିକିରେ ଆଗରୁ ବିଲ୍ ନେବ ବୋଲି ତ କହିନି ସେ ହିସାବରେ ଦେଖାଗଲେ ସେଟା ଇଲିଗାଲ ବୋଲି ଧରାଯିବ ତ ଯୋଉ ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ଯଦି ଇଲିଗାଲ ହେଲା ତ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବାବା ମ୍ୟାଡମ କି ନା ତ କେମିତି ସେ ମିଟିଂରେ ପାସ୍ କଲେ ଯୋଉ ବିଲ୍ ଦେବା ପାଇଁ ସେଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି ତ ଦେଖୁଥିବେ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡଲାଇନ ଅଛି ଯେ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ବିହନ ଦେବା ପାଇଁ ବିହନର ଯଦି ଅବଧି ସରିଗଲାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀ ବିହନ ପାଇରେ ଅଛନ୍ତି ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ତ ଦେଖୁଥିବେ ଆମେ 4-5ଟା ଚାଷୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 4-5 ଥର ଅଫିସ ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବିହନ ପାଇନାହାନ୍ତି ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଉ ନିୟମ ଅଛି ଏ ସବୁ ନିୟମକୁ ଦଳ ମକଜି ଦେଉଛନ୍ତି ଏ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ମ୍ୟାଡମ ତେବେ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ମ୍ୟାଡମ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫଙ୍କ ଜରିଆରେ ମିଟିଂ କରି ନିଜେ ଗୋଟେ ଗାଇଡଲାଇନ ତିଆରି କରି ଚାଷୀଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି ହଇରାଣ ତେବେ ଏହା ପାଇଁ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଏହି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ସହଲା ଚାଷୀଙ୍କ ନଜର ସହଲାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବିରାଜ ସୁଭାଷ ଦ୍ୱାରା ରିପୋର୍ଟର ଷ୍ଟୁଡିଓ।